अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वीडियो के शुरू में मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि जाकर कैदी नंबर 804 को बता दो कि कप्तान का पंजाब जाग चुका है। इस वक्त पूरा पंजाब सड़कों पर है, लोग पैदल निकले हुए हैं, ट्रकों पर निकले हुए हैं, डालों पर निकले हुए हैं, अपनी गाड़ियों पर निकले हुए हैं, रिक्शों पर निकले हुए हैं, मोटरसाइकिलों पर निकले हुए हैं और पंजाब के तमाम बड़े शहरों में दमादम मस्त कलंदर हो रहा है। मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि कौन कौन से शहर से लोग निकले हैं। लिहाजा आज के इन विजुअल्स के बाद तख्ते लाहौर और मरियम नवाज की कुर्सी हिलना शुरू हो गई है। अब आप कहेंगे कि लोग निकले, एक दिन के लिए निकले, मरियम नवाज को इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? मरियम नवाज के पीछे तो बड़ा तगड़ा हाथ है। मरियम नवाज के पीछे तो जो हाथ है वो कुर्सी हिलने नहीं देता। बादशाह सलामत है। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, पंजाब को जिस तरह से कंट्रोल किया हुआ था, पंजाब के अंदर तो 8 फरवरी 2024 से पहले भी जलसे नहीं होने दिए गए। अभी 22 मार्च को पीटीआई ने जलसा करना था मीनारे पाकिस्तान पर, लाहौर हाई कोर्ट से इजाज़त नहीं मिली। इससे पहले भी दर्जनों दफ़ा ऐसा हुआ कि पीटीआई लाहौर में उन्होंने जलसा करना चाहा लेकिन इजाज़त नहीं मिली। अगर कभी इजाज़त मिली तो किसी दूर दराज के ग्राउंड के अंदर इजाज़त मिली। लिहाजा अब लोग निकल रहे हैं और इसके अंदर सबसे बड़ा क्रेडिट है आलिया हमज़ा का, क्योंकि इससे पहले जो पंजाब की क़यादत थी वो खुद ही सामने नहीं आते थे। जब वो खुद नहीं निकलते, इक्का दुक्का निकलते हैं, टिकटॉकें बना के साइड पर हो जाते थे, तो फिर और लोगों ने क्या निकलना था। तो स्पेशली आलिया हमज़ा हर ज़िले में गई, टीमें बनाई, लोगों से मिली, अभी भी मिल रही हैं, कोऑर्डिनेट कर रही हैं, लोगों को मोटिवेट कर रही हैं और पंजाब उठ रहा है। और पंजाब का उठना ही बड़ा अहम है। केपीके वाले तो पहले ही निकलते हैं, लोग बाकी लोग तो पहले भी निकलते हैं, लेकिन पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, यहीं पे डर होता है ना कि पंजाब के लोग ना उठें, पंजाब के अंदर कोई रैली ना हो जाए, किसी दिन किसी तरह से इन लोगों को रोको। अब ज़रा मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि कहां कहां से लोग निकले हैं। साथ आप वीडियोस भी देख रहे होंगे कितनी बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं। नंबर 1 तो लाहौर के अंदर लोग निकले हैं। कल भी लोग निकले थे, ज़मान पार्क के बाहर भी लोग आए थे। लेकिन आज तो आलिया हमज़ा लीड कर रही थी, इसलिए आलिया हमज़ा की क़यादत में लाहौर के अंदर अजीमुशान रैली निकाली गई है। फिर गुजरात के अंदर तो स्पेशली चौधरी परवेज़ इलाही को हरवाया गया, उनकी एहलिया को हरवाया गया, उनके बेटे को हरवाया गया और जिस तरह से लाखों की लीड से जीते हुओं को हरवाया गया। और मोहसिन नकवी के रिश्तेदार चौधरी सालेक हुसैन को हारे होने के बावजूद जितवाया गया, क्योंकि ये दोनों आपस में सांडू हैं। लिहाजा इसलिए मोहसिन नकवी की खास नज़र थी मुस्लिम लीग काफ पर। वहाँ से जिस तरह से हुआ, तो गुजरात के अंदर लोग निकले हैं, मोटरसाइकिलों पर निकले हैं और भरपूर तरीके से रैली निकाली गई है। इसी तरह से खबर है कि उकाड़ा महर जावेद की क़यादत में इमरान खान की रिहाई के लिए रैली निकाली गई। और इससे पहले मैंने आपको खबर दी थी कि अडयाला जेल के बाहर ये पहली दफ़ा हुआ है, यूथ विंग के नौजवान अडयाला के बाहर पहुंचे हैं और बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। ये भी नहीं कि चंद लोग, नहीं, बड़ी तादाद में अडयाला के बाहर लोग पहुंचे हैं। लिहाजा आप जो आवाज़ें ज़बरदस्ती एक हाइब्रिड तरीके से दबा रहे थे, कब तक ऐसा करेंगे? ऐसा हो नहीं सकता। बहरहाल क़यादत खड़ी हुई है, खुद आलिया हमज़ा ने फ्रंट फुट से लीड करना शुरू किया है, तो पीछे लोग उठ खड़े हुए हैं। इसके अलावा खबर यह है कि अखलाक भंडानी की क़यादत में डेरा गाजी खान में रैली निकाली गई है। साउथ पंजाब यानी सेंट्रल पंजाब, फिर साउथ पंजाब भी पीछे नहीं रहा, डेरा गाजी खान के अंदर भी लोग निकले हैं। और इसी तरह से कराची की सड़कों पर पंजाब से भी ज़्यादा आप कह लें कि कराची के लोग सड़कों पर आए हैं। जिए जिए इमरान खान के नारे लगाए गए हैं और जरदारी साहब को पैगाम दिया गया है कि हम तुम्हें तस्लीम नहीं करते। पंजाब के अंदर तो ये पहला इवेंट हुआ है और बड़ा कामयाब और बड़ा भरपूर इवेंट हुआ है। सिंध के अंदर हलीम आदिल शेख, अब सिंध की क्योंकि लोग कम बात करते हैं, पंजाब की बात हो जाती है, इस्लामाबाद की बात हो जाती है, खैबर पख्तूनख्वा की भी बात हो जाती है, लेकिन हलीम आदिल शेख, मैं तो अक्सर इनकी बात करता हूँ। ये पिछले 5-6 महीनों से अंदरूने सिंध और दूर दराज इलाकों में जाते हैं और वहाँ पर रैलियाँ क्या पूरा जलसा हो जाता है।
کل بھی حلیم عادل شیخ نکلے، آج بھی نکلے، لہٰذا پورا مومنٹم بن رہا ہے، پنجاب سڑکوں پر ہے اور پنجاب کی نئی قیادت بھرپور کام کر رہی ہے، کیونکہ عمران خان نے کہا تھا نا کہ عالیہ حمزہ کو فل اختیار دو، اگر فل اختیار نہیں ہوگا تو وہ کیسے لیڈ کریں گی، لہٰذا عالیہ حمزہ نے خاتون ہوتے ہوئے یہ سب کر دکھایا۔ 1 سال سے زائد تک وہ جیل میں رہی ہیں، جیل سے انہوں نے الیکشن جیتا تھا جو انہیں ہروا دیا گیا، لہٰذا ان کو پتہ ہے کہ لیڈرشپ کیا کر رہی ہے، کہاں پہ غلطیاں ہیں اور کارکنوں کے جذبات کیا ہیں، اس لیے وہ لیڈ کر رہی ہے۔ اور اب کیونکہ دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں تو اب دوبارہ سے کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ ویسے تو کریک ڈاؤن پہلے سے بھی جاری ہے، چھاپے مارے جا رہے ہیں، صحافیوں کی زبانیں بند کروائی جا رہی ہیں۔ اب خبر یہ ہے سیاست.pk کے ایک نوجوان ہیں، اینکر ہیں سہراب برکت، FIA نے آج انہیں طلب کر لیا ہے کہ وہ آئیں، حاضری لگوائیں۔ بڑی بولڈ گفتگو کرتے ہیں، اور ویسے بھی یہ جو سیاست.pk کے بڑے بولڈ کے لوگ جو ہیں بڑے بولڈ گفتگو اور تجزیے دیتے ہیں، اگرچہ پاکستان میں سیاست.pk بین ہے، اس کے باوجود بھی سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، تو وہ بڑھ چڑھ کر گفتگو کرتے ہیں اور بعض دفعہ ایسی باتیں بھی کر جاتے ہیں جو عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اب سہراب برکت بھی بڑی تگڑی گفتگو کرتے ہیں، لہٰذا اب FIA کی جانب سے انہیں ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر تو کرپشن کے انبار ہیں۔ کل آپ نے دیکھا کہ کرپٹ لوگوں کی کس طرح سے حوصلہ افزائی کی گئی۔ اب ہم نیوز سے وابستہ صحافی ہیں زاہد گشگوری نے بتایا کہ سن 2001 سے لے کر آج کے دن تک یہ جو چاند دیکھا جاتا ہے نا، رویت ہلال کمیٹی، وہ چند مولوی بیٹھتے ہیں، حالانکہ سائنس کا دور ہے، سائنس سے وابستہ لوگ بتا دیتے ہیں کہ چاند کی کتنی ایج ہو گئی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اگرچہ انسانی آنکھ سے دیکھنا بھی سنت ہے، دیکھنا چاہیے، لیکن ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے، باقی ساری چیزوں میں آپ ٹیکنالوجی، انٹرنیٹ، موبائل، ساری چیزوں کا یوز جو ہے وہ حلال قرار دے چکے ہیں، لیکن چاند کی دفعہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ تو سنت کے خلاف ہے۔ اس کے پیچھے بڑی ریزن کیا ہوتی ہے؟ حالانکہ PTI کے دور میں فواد چودھری نے اس حوالے سے بڑا کام کیا تھا کہ سائنس کی مدد لی جائے، اور مختلف مولویوں نے ان کی مخالفت کی، کیونکہ مولویوں کی دہاڑیاں لگتی ہیں، کھانے پکتے ہیں، دعوتیں دی جاتی ہیں، تنخواہیں الگ سے ہیں۔ تو زاہد گشگوری نے بتایا کہ 2 ارب روپے سن 2001 سے لے کر اب تک چاند دیکھنے پر لیے گئے ہیں۔ صرف ایک دن کے لیے رمضان کا، عید کا چاند دیکھا جاتا ہے، رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، حالانکہ خبریں پہلے ہی آ گئی ہوتی ہیں کہ چاند نظر آئے گا یا نہیں آئے گا، لیکن بعد میں مولوی صاحب لمبا چوڑا اعلان کرتے ہیں، تو 2 ارب روپے اس پر خرچ ہوئے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ 1 ارب میں 100 کروڑ روپیہ ہوتا ہے، 200 کروڑ روپیہ پچھلے 20-25 سالوں میں کتنی دفعہ آپ نے چاند دیکھا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے آپ نے 24 سالوں کے اندر 200 کروڑ روپے صرف چاند دیکھنے پر خرچ کر دیے ہیں۔ یا تو آپ کوئی اس کے اندر نیا فارمولا، نیا مواد لے کر آتے، ٹیلیسکوپ لگ جاتی ہے، گواہیاں اور شہادتیں آپ کے پاس آتی ہیں۔ ظاہر ہے یہاں پہ جس کا جو داؤ لگا ہوا ہے وہ کھا رہا ہے، چاہے کوئی مولوی ہے، چاہے کوئی جج ہے، چاہے کوئی جرنیل ہے، کوئی صحافی ہے، جگاڑ لگا ہوا ہے، لوگ کھا رہے ہیں۔ تو یہ تو اس ملک کا حال ہے۔ بہرحال لوگ جاگ رہے ہیں، اور یہ لوگوں کا اس وقت کھڑا ہونا اور عید سے پہلے ہی کھڑا ہونا ایک بڑا سرپرائز ہے۔ عید کے بعد جو لوگ نکلیں گے وہ تو ایک الگ کہانی ہے، لیکن جو ابھی نظر آ رہا ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ ابھی سے ایک بڑا مومنٹم کھڑا ہو گیا ہے۔ بعد میں عید کے بعد یقیناً یہ مومنٹم مزید بڑھے گا، اور PTI ایک بھرپور طریقے سے احتجاج کرنے میں کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔